12 তারিখ ভোট সেখানে আমাদের 12 তারিখ ভোট তিনি তাকলাইনি প্রার্থী যদি বরং রবীন্দ্র বর্মা আমরা সমাজও তিনি জানাই তিনি কুসুম কুসার অনুবাদে Raja kami mo kakha, kancani boyar sikha. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no lam song nani. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no lam song nani. Raja kami wo kakha, kancani boyar sikha. Raja kami wo kakha, kancani boyar sikha. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no lam song nani. Phaidi ta khuksong, phaidi bu khuksong, raja no lam song nani. Raja kami wo kakha. Rangcak bagri mano ohano bagri maya. Rangcari jak bagri mano ohano bagri maya. Rangcari jak bagri mano ohano bagri maya. Rangsang risa bagiri mano ohano 28 তারিখ মার্চ 2026 जों दिनै फुंनिसिमि पश्चिम चांदपुर इंजाखाबा 13 सिमना केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक एडिसि केन्द्रनि बिसिं क्लाइजाक सिनि अर दुईटा बुथ बुथनि बिसिङाव जों दिनै कायसा दूर टू दूर नग नग थांगै सिनि अग्रा साक्रा रगबाय सिनि अरनि भुटार्स रगबाय जों मालायखा आबुनि लगे लगे जों लाम बतक हिम्बै सिनि बुबाग्रानो लबलायो जों दिनै जों दिनै मिছিল बख्लायलायखा दिनै जों सानानै मुसुंगो जे त्रिपुरा सारक मुथांजांनानै हिंखाय कायसाना लामा अबंखा बुबाग्रा जे दल दफानि बागै दफानि मानथायनि बागै दफानो फियगनानि बागै त्रिपुरा सानो यक सारेनानि बागै सायानि याकारै जे लिडार अब केबुया बंगासिनो बुबाग्रा मनत पयतो सावैनो ताबुक त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि एलाकाओ जत 28टा केन्द्रआवनो हा गोलैयै नखा गोलैयै जेरकम नबार कतर फायमाहाय ताबुक त्रिपुरा मथा अमाहायखे गाहामखाय ताबुक चलि दङ जों चिनिम सिमना तमाखारि चिनि आशाबादी बोलते आशा अमनो जे जों 100 दिया जों 1000 जों अर जिदिनाय 1000% अरते कोनो सन्देह करै এবং ও জায়গা প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যে বড় রক তংমানি অব প্রতিদ্বন্দ্বিতা নৈমানিয়া গোবাং মা বড় তিনি পাড়া পাড়া কয়েকটা জায়গা থাঙ্গো নগ নগ তাবুকসে বড় সিনিও ওয়াইজানানি রাং 100 কাই কালিবারি ফুল ফাতিরিমা একে ক্লাঙ্গো আবো কোন কক যাবো গামা একেই বরং ন লুপ ফুনুগো তাও যারা তো তামনে বড় পাতা গেডাং রং সাউ নং 60,000 রাং রেনাই हायरिनाय इरायनाय ताबुक से बरक रेशन कार्ड रक थुंलाय माने जागनांलाय दो आ इलेक्शन जरा बोले ताम रिमानाय इलेक्शन पाइमा जरा ताम रिमानाय ताबुक जरा बीजेपी 8 बছर रङै दङ त्रिपुराओ ताबुक जरा त्रिपुरा सरनो ताम खलायखा जे अ एलाकाओ लामा हामा दैमा जे खायमानि अमो जों अ एलाकानि सिनि मन्त्री विश्वकेतुबाय आं सयग रवीन्द्र देवबर्मा एम चाइथगै सरकारनि थानि एडिसिनि हापाङो जा किसे मिसा मानमानि आवबाय जों अर डेभेलपमेन्ट खाय दङ এবং जों बुसकाङोते गोबां खाय डेभेलपमेन्ट खायनाय एलाकानि जत समस्यानो बायदि समाधान खायमान चिनि दफा मुथांजांनानि चिनि फिउचारनि बागै आबुनि लगे लगे एलाकाबो डेभेलपमेन्ट खायनि बागै जों बुसकाङो समाय तांलायजा